हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो न्यू वीडियो में आप सबको वेलकम करती हूँ और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ लॉन्ग फ्रॉक की डिज़ाइन विद द लहंगा। सो आने वाले वेडिंग सीजन में आप लोगों के लिए वीडियो लाजमी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। बहुत क्लासिक डिज़ाइन है जो आप लोगों को लाजमी पसंद आएंगे। सो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी वीडियो आपको कैसी लगी लाजमी मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।